गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 9 तारिख सोमवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेवे। विश्व विजेता भारत न्यूजीलैंड को हराई तृतीय थर पर टी20 विश्वकप जितिला टीम इंडिया। साकार है हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री डिफिट स्वप्न। नरेंद्र मोदी स्टाडियम रे भारतीय क्रिकेट टीम एक नुआ इतिहास रचिछि। 2026 टी20 विश्वकप फाइनाल ले न्यूजीलैंड को 96 रन रे परास्त करी सूर्यकुमार यादव को नेतृत्वाधीन भारतीय दल विश्व विजेता होइछि। एथिस भारत प्रथम देश भाबे रेकर्ड तृतीय थर पई एई ट्रॉफी निज नाम रे करिछि। प्रथमे बैटिंग करी भारत संजू सैमसन को 89, ईशान किशन को 54 एवं अभिषेक शर्मा को 52 रन बल रे 255 रन विशाल स्कोर छिड़ा करिथिला। जवाब रे न्यूजीलैंड मात्र 159 रन ने ऑल आउट हो जाइथिला। भारतीय बोलर को मध्य जसप्रीत बुमरा 15 रन दे 4टी एवं अक्षर पटेल गुरुत्वपूर्ण विकेट नहीं। निज देशर माटी रे विश्वकप जीति भारतीय खेलाड़ी माने देशवासी को आगुआ ईद उपहार देइछन्ति। राष्ट्रपति कार्यक्रम विवाद पश्चिमबंग सरकार को रिपोर्ट मागिले स्वराष्ट्र सचिव। पश्चिमबंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में विवाद को नहीं केंद्र सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसेंति। धार्य प्रोटोकॉल उल्लंघन को नहीं स्वराष्ट्र सचिव गोविंद मोहन पश्चिमबंग मुख्य सचिवों ठारू रिपोर्ट मागिछन्ति। सूचना अनुसार शनिवार आयोजित नवम अंतर्जातीय सांताल सम्मिलन में राष्ट्रपति सामिल होते। मात्र कार्यक्रम को सिलीगुड़ी विधाननगर परिवर्ते बागडोगरा विमानबंदर निकटस्थ गोपालपुर को स्थानांतर करा जायतिला। एथिपई सुरक्षा एवं अन्यान्य लॉजिस्टिक कारण दर्शाइथिले। एहाकु नै राष्ट्रपति असंतोष प्रकाश करिथिले। राज्य सरकार आदिवासी लोकंक भल चाहुनथिबा परि लागुछि बोली कहिथिले। मुख्यमंत्री किंबा कोनोसी मंत्री मते स्वागत करिबाकू भी आसिनथिले। ममता बनर्जी मो उपरे रागी छंती कि नाही ताहा जानि नाही बोली राष्ट्रपति कहिथिले। मध्यप्राच्य विवाद तैल जोगाण को नहीं भारतर बड़ पदक्षेप। मध्यप्राच्य अमेरिका इस्राएल एवं ईरान मध्य युद्ध तीव्र होता बेले भारत निजर तैल जोगाण श्रृंखला व्यापक परिवर्तन करुछि। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज नौपथ दे तैल परिवहन बाधाप्राप्त होइतिबारु भारत एवं अमेरिका रूसिया एवं पश्चिम आफ्रिकार अधिक अशोधित तैल संग्रह उपरे जोर देउछि। अमेरिका पक्षरु भारत को रूसिया तैल आमदानी पई 30 दिनर स्वतंत्र रिहाती मिलिछि। सरकारी सूत्र अनुसार देश में वर्तमान तैलर कोनोसी अभाव नहीं। भारत पक्षरे प्राय 74 दिनर चाहिदा मेंटाइबा पई पर्याप्त अशोधित एवं विशोधित तैल मौजूद रही। अन्य पक्षरे युद्ध जोगु अंतर्जातीय बजार में अशोधित तैल दर बैरेल पिछा $92 पार करिथिबा बेले एलएनजी दर द्विगुणित होइछि। विकल्प पथ देई तैल आमदानी होइथिबारु परिवहन खर्च वृद्धि पाउछि। फଳରେ आगामी दिन में देशर आर्थिक नियंट बढ़िबा सह साधारण खाउटिंग उपरे दरदाम वृद्धिर प्रभाव पड़िबार आशंका रही। खामेनी हत्यार प्रतिशोध नेबु ट्रम्प को ईरान चेतावनी। ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी हत्या पर मध्यप्राच्य उत्तेजना वृद्धि पाई। ईरान शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कड़ा चेतावनी देइछन्ति। से कहिछन्ति जे खामेनी एवं 1000 रु अधिक ईरानी नागरिकों हत्या पई ट्रम्प को भारी मूल्य देबाकू पड़िबो एवं ईरान एहार कड़ा प्रतिशोध नेब। अन्यपटे ट्रम्प ए धमक को खातिर न करी ईरान को बिना शर्तरे आत्मसमर्पण करबाकू कहिसंती। लारिजानी पड़ोशी देश माननकू मध्य सतर्क कराइछंती जे जदि सेमानंक माटीरू अमेरिका ईरान उपर आक्रमण करे तेबे ईरान एहार दृढ़ जवाब देव। अमेरिका ईरान को भेंचुएला भाबी बड़ भूल करिछि बोली से कहिसंती। ईरान राष्ट्रपति स्पष्टीकरण बढ़ुथिबा युद्ध संकट। ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान तांकर पूर्व मंतव्य को स्पष्ट करी कहिसंती जे पड़ोशी उपसागरीय देशगुड़िकु से मागिथिबा क्षमा को शत्रु माने भूल उद्देश्य उपस्थापन करुछंती। ईरान पड़ोशी मानक सह सुसंपर्क चाहे किंतु निज उपरे आक्रमण हेले एहार कड़ा जवाब देबो बोली से चेतावनी दैछंती। अन्यपटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सह कोनोसी आलोचना संभावना को प्रत्याख्यान करिसंती। युद्ध द्वितीय सप्ताह प्रवेश करिथिबा बेले इस्राएल एवं अमेरिका पक्षरु ईरान तथा लेबानन उपर आक्रमण तीव्र होइछि। जवाब रे ईरान विभिन्न देश में थिबा अमेरिकीय सामरिक घाटीगुड़ी को टार्गेट करुछे। वर्तमान सुधा युद्ध में ईरान ने 1332, लेबानन ने 300 और इस्राएल ने 10 जन मृत्यु हो साराणी। यही बढ़ुथिबा संघर्ष जोगु विश्व तैल बजार व्यापक भाव प्रभावित होई दरदाम शीर्ष में पहुंचे।
पश्चिम एशिया युद्ध गल्फ अंचल सुरक्षित फेरिले 52,000 ऊर्ध्व भारतीय। वैदेशिक व्यापार मंत्रणालय सूचना अनुसार पश्चिम एशिया युद्ध आरंभ होगा पर मार्च 1 रु 7 तारिख मध्य गल्फ अंचल 52,000 अधिक भारतीय को सुरक्षित भाव देश को अणाई। एमध्य 32,107 जन भारतीय विमान एवं बाकी यात्री विदेशी विमान फेरी। मंत्रणालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते सांप्रतिक परिस्थिति उपरे केंद्र सरकार तीक्ष्ण नजर रखिछन्ति। आकाशमार्ग आंशिक खोलिबा फल यात्री मानक प्रत्यावर्तन संभव हो पारिछि एवं आगामी दिन में उद्धार पई अधिक विमान व्यवस्था करा जिवो। फसी रहितिबा लोकंक सहायता पई नुआ दिल्ली रे एक स्वतंत्र कंट्रोल रूम प्रतिष्ठा करा जायछि। एथिसह प्रभावित देशगुड़िकर थिबा भारतीय दूतावास पक्षरु 24 घंटिया हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। समस्त भारतीयों को स्थानीय प्रशासन और दूतावासर मार्गदर्शिका पालन करने परामर्श दिया जायछि। जेउठी वाणिज्यिक विमान सेवा बंद अछि सेठारे दूतावास सीधासळख जोगाजोग करबाकू कुहा जायछि। नेपाल इतिहास बालेन्द्र शाह हेबे प्रधानमंत्री। नेपाल संसदीय निर्वाचन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संख्यागरिष्ठता हासिल करी सरकार गठन करने को जाउछि। रापरु राजनेता पलटिथिबा 35 वर्षीय बालेन्द्र शाह नेपालर प्रथम मधेसी तथा सर्वकनिष्ठ प्रधानमंत्री हेबे। से झापा 5 निर्वाचन मंडली रे 4 थरर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्राय 50,000 भोट व्यवधान ने परास्त करिसेंति। आरएसपी वर्तमान सुधा 106 आसन रे विजयी होइतिबा बेले अन्य 18 रे आगुआ रहिछि। मार्च 5 तारिख रे होइतिबा निर्वाचन ने प्राय 60% भोट साब्यस्त होइतिला। एही ऐतिहासिक सफलता पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपालवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ति। भारत नेपालर नुआ सरकारक सह मिसी शांति प्रगति और समृद्धि पाई कार्य करबाकू प्रतिश्रुतिबद्ध बोली से कहछन्ति। आज श्रीमंदिर में 4 घंटा पाई बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। श्रीजीउंक खसापड़ा लागि नीति पाई आज श्रीमंदिर में सर्वसाधारण दर्शन सामूहिक भावे बंद रहिबो। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि अवसर में महाप्रभुंक स्वतंत्र नीति अनुष्ठित हेबो। द्वितीय भोगमंडप भोग सरिबा परे संध्या 6टारू राति 10टा पर्यंत भक्त माने श्रीविग्रह मानकु दर्शन करि परिबे नै। वर्षकु 2-3 थर अनुष्ठित ए नीति रे प्रभुंक श्रीपय स्वतंत्र श्वेत वस्त्र लागि करा जायथे। एही समय गर्भगृह को भक्तों प्रवेश निषेध रहिबो। नीति संपन्न हेबा परे पुनर्बार दर्शन आरंभ हेबो बोली मंदिर प्रशासन पक्षरु कहा जायछि। भक्त माने निजर दर्शन कार्यक्रम को एही अनुसार सजाड़िबाकू परामर्श दिया जायछि। अप्रैल 8 रे मोहम्मद मोकिम गठन करिवे ओडिशा जनता कांग्रेस। पूर्वतन कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम निजर नुआ राजनीतिक दल ओडिशा जनता कांग्रेस गठन करने घोषणा करिसेंति। आसंता अप्रैल 8 तारिख रे भुवनेश्वर स्थित एक्जिबिशन ग्राउंड रे एक विशाल सभा रे एही दलर शुभारंभ हेबो। मोकिम कहिसेंति जे तांको दलर पताका सहंति युवशक्ति स्वच्छता ओडिशार समृद्धिर प्रतीक। निर्वाचन कमिशन को पाखरे दल पंजीकरण प्रक्रियार प्रथम पर्याय शेष होइतिबा बेले दलर मुख्य फोकस आगामी पौर निर्वाचन उपरे रहिबो बोली से सूचना दैछन्ति। कांग्रेस शब्दटी लोकंक निकटरे अधिक परिचित थिबारु एहा भोटर को सहजरे आकृष्ट करिबो बोली से मत दैछन्ति। मोकिमको ए पदक्षेप ओडिशार राजनीतिक समीकरण रे बड़ परिवर्तन आनिपारे बोली चर्चा होउछि। महिलांक खाता को गला सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती। अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में पुरी ठारे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती बाबद 5,106 कोटी टंका बंटन करिसेंति। एही पर्याୟରେ राज्यर 1.02 कोटी महिला हिताधिकारी को 5,000 टंका लेखाएं प्रदान करा जायछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसेंति जे आईआईएम संबलपुर सर्वे अनुसार 25% हिताधिकारी एही अर्थ को व्यवसाय रे विनियोग करिथिबा बेले 35% परिवार चलाइबारे व्यवहार करिसेंति। ओडिशा रे वर्तमान 17 लाख लक्षपति दीदी थिबा बेले 2047 सुधा 60 लाख लक्षपति दीदी और 10 लाख मिलेनियम दीदी सृष्टि करिबा सरकारक लक्ष्य। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा उपस्थिति में अनुष्ठित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल्य विवाह प्रतिरोध संपर्कित पुस्तिका मध्य उन्मोचन करिसेंति। मुख्यमंत्री पश्चिमबंग में राष्ट्रपति प्रति होइतिबा अपमान को कड़ा भाषा रे निंदा करथिले। पश्चिम एशिया रे सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा स्थगित। पश्चिम एशिया लगी रही सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षरु एही अंचल में मार्च 9, 10 और 11 तारिख में हेबाकु थिबा द्वादश श्रेणी परीक्षा को स्थगित रखा जायछि। बोर्ड एक विवृत्ति रे कहिछि जे परीक्षा गुड़िकर नूतन तारीख पर घोषणा करा जिवो। एहा सह आसंता मार्च 10 तारिख में बोर्ड परिस्थितिर समीक्षा करिबो एवं मार्च 12 तारिख तथा एहा परर
ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ସରକାରୀ ବା ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ିବ କ୍ୟୁବା ସରକାର। ଇରାନ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ୟୁବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ। ଆମେରିକା ଏ ଦେଶ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଦେଖିବି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ପରେ କ୍ୟୁବା ମାମଲାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ୟୁବାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଏ ଦେଶ ମୋ କୋଳରେ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ କ୍ୟୁବା ସମ୍ପର୍କ ଦଶନ୍ଧି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତିକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଟକଣାରୁ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର, ତେହେରାନର ତୈଳ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତେହେରାନର ଏକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୁର୍ଦ୍ଦ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ୍ ପେଜେଶ୍କିଆନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କଠୋରପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଜବୁତ, 250 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ମହଜୁଦ। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରାୟ 4000 କୋଟି ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ଓ ବିଶୋଧିତ ତୈଳ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶର 7ରୁ 8 ସପ୍ତାହର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ମାଙ୍ଗାଲୋର, ପାଦୁର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଭୂତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 40ଟି ଦେଶକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ରୁଷିଆ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାରତ ବିନା କୌଣସି ଚାପରେ ଏହି କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଶ ତୈଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା 258 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଆମର ବାର୍ଷିକ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 33,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ 33,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 18,300 କୋଟିର ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 15,200 କୋଟିର ଜିପିଆର୍ଏ ଆବାସିକ ପୁନର୍ବିକାଶ ଯୋଜନା ସାମିଲ ଅଛି। ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ କରିଡର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ। ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 9,350ଟି ଆଧୁନିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବିଶାଳ ଅଫିସ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏକ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଇରାନର ତୈଳ ଠିକଣାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ 9 ଦିନ ହେଲା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଘମାଘୋଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଇରାନର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିଶୋଧନାଗାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ 30ଟି ଇରାନୀ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ 3ଟି ତୈଳ ଡିପୋକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ, ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସମେତ 5ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ 6 ମାସର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜେଡିୟୁରେ ସାମିଲ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ରବିବାର ପାଟନାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜେଡିୟୁରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଶାନ୍ତ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଓହରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପଛରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଉପମୁଖ୍ୟमନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ ନିଶାନ୍ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସାମିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। दिल्ली विस्फोरण मामला ऑल फला विश्वविद्यालय अध्यक्षଙ୍କୁ ଜାମିନ। दिल्ली विस्फोरण मामलाକୁ ନେଇ ऑल फला विश्वविद्यालय मालिक जावेद सिद्दीकीଙ୍କୁ बड़ आश्वस्ति मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामलें दिल्लीर एक कोर्ट तांकु 2 सप्ताह पर अंतरीण जामिन प्रदान करिसेंति। पत्नी स्वास्थ्य को आधार करी सिद्दीक ए जामिन पर आवेदन करथिले। कर्कट पीड़ित पत्नी जत्न नेबाकू अनुमति देबाकू कोर्ट को निवेदन करथिले। सिद्दीक पत्नी चतुर्थ पर्याय जरायु कर्कट रोग रे पीड़ित अछंती। एबे तांको पत्नी केमोथेरापी नेउछंती। चिकित्सा समय तांकु सहायता आवश्यक बोली कुआ जायतिला। अतिरिक्त सेशन्स जज शीतल चौधरी सिद्दीक को जामिन प्रदान करी आश्वस्ति दैछंती। एहा सहित कोर्ट सिद्दीक पई बिना अनुमति रे दिल्ली एनसीआर छाड़िबा, मोबाइल सक्रिय रखिबा सहित पासपोर्ट हस्तांतर करबाकू शर्त रखिछंती। देश में 33,577 शिशु निखोज। सारा देश में शिशु निखोज स्थिति चिंताजनक रही। महिला और शिशु विकास मंत्रालय पक्षरु जारी निखोज शिशु संपर्कित रिपोर्टरू भयानक तथ्य सामना को आसी। गत वर्ष जनवरी 1 रु चलित वर्ष जनवरी 31 तारिख पर्यंत देश में मोट 33,577 जन शिशु निखोज होते। एमानक मध्यरु एपर्यंत 7,777 जन शिशुंक संधान मिल पारि नाही। रिपोर्ट रे कहा जायछि जे पश्चिमबंग में सर्वाधिक 19,145 जन शिशु एही समय निखोज होइछन्ति। सेमानक मध्यरु 15,465 जन को उद्धार कराजिबारे सरकार सफल होइछन्ति। सेहिभଳି मध्यप्रदेश रे एही समय 4,256 जन शिशु निखोज होइतिले। वर्तमान सुद्धा सेमानक मध्यरु 1,059 जन शिशुंक खोज खबर एपर्यंत मिली नाही। अपरपक्षरे एही समयसीमा मध्यरे नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हावेली और लक्षद्वीपरे कौनसी शिशु निखोज होइतिबार अभियोग होई नाही। साउदी अरब रे दुर्घटना, क्षेपणास्त्र भग्नावशेष पड़ी जड़े भारतीय मृत्यु। साउदी अरबर अल खार्ज सहर में रविवार एक अभावन घटना घटी। एक सामरिक प्रोजेक्टाइल बा क्षेपणास्त्र किंबा ड्रोन भग्नावशेष आवासिक अंचल एक सफेई कंपानी उपरे खसी पड़ू 2 जनकर मृत्यु होइछि। मृतक मध्य जड़े भारतीय नागरिक थिबा बेले अन्य जड़े बांग्लादेशी अटंती। ए दुर्घटना रे आउ 12 जन बांग्लादेशी नागरिक आहत होइछन्ति। सिविल डिफेन्स प्रवक्ता सूचना अनुଯାयी ए प्रोजेक्टाइलटी खसी पड़िबा फଳରେ सेठारे व्यापक क्षयक्षति होइछि। आहत मानकु उद्धार करा जाई स्थानीय हस्पिटाल में भर्ती करा जाइछि। घटनास्थल में उद्धार कार्य जारी रही। भारतीय मृत्यु नहीं स्थानीय भारतीय दूतावास पक्षरु सूचना संग्रह करा जाउछि। शंकराचार्य विरोध में एतला दायर करिथिबा आशुतोष महाराज को उपरे आक्रमण। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विरोध में जन निर्यातना देवा अभियोग रे एतला दायर करिथिबा आशुतोष महाराज को उपरे आक्रमण होइछि। रविवार एक चलंता ट्रेन ने तांको उपरे मरणांतक आक्रमण होइतिला। एहाकु नै महाराज कहिसंती जे से रेवा एक्सप्रेस ट्रेन ने गाजियाबाद रु एसी कोच रे यात्रा करुथिले। मात्र सिराथु रेल स्टेशन ने तांको पछरु किछि व्यक्ति आक्रमण करिथिले। सेमाने धारुआ अस्त्र रे मोर नाक काटिबाकू प्रयास करथिले। मुह एवं हाथ में अनेक थर छुरा माड़ करथिले। मात्र सेठारु से जेकोसी प्रकारे पलाइबारे सफल होइतिले। ए आक्रमण पई से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, तांको शिष्य मुकुंदानंद एवं अन्य माननकु दायी करिसंती। एबे पुलिस मामलार तदंत चलाइछि। यात्री सुविधा पई एयर इंडिया 78 अतिरिक्त विमान। पश्चिम एशिया रे चलीथिबा युद्ध और आकाशमार्ग कटकणा को दृष्टि रखी यात्री सुविधा पई एयर इंडिया मार्च 10 रु 18 मध्य 78 अतिरिक्त विमान चलाचल करिवो। एई विमान गुड़िक न्यूयॉर्क, लंडन, फ्रांकफर्ट, पेरिस, आम्स्टरडाम, जूरिक, कोलंबो एवं माले भली गुरुत्वपूर्ण स्थान को संजोग करिवो। एहा द्वारा प्राय 17,660 अतिरिक्त सीट उपलब्ध हेबो। एयर इंडिया सीईओ निपुन अग्रवाल कहिसंती जे कठिन समय रे मध्य सुरक्षित विकल्प मार्ग व्यवहार करी कंपनी निजर सेवा जारी रखिछि। एहा व्यतीत एयर इंडिया एक्सप्रेस मध्य दिल्ली, मुंबई एवं यूएई विभिन्न सहर जेमिति कि दुबई, आबुधाबी, शारजाह आदि मध्य अतिरिक्त विमान सेवा जोगाइबो। पश्चिम एशियार सांप्रतिक परिस्थिति रे फसी रहितिबा भारतीय माननकु सुविधारे निज गंतव्य स्थल रे पहुंचाइबा एई योजनार मुख्य लक्ष्य। मध्यप्राच्य विवादर प्रभाव शेयर बजार में लगी रहिबो अस्थिरता। मध्यप्राच्य में लगी रहितिबा उत्तेजना कारणरू चलित सप्ताह भारतीय शेयर बजार में व्यापक अस्थिरता देखादेब बोली विशेषज्ञ माने आकलन करिसेंति। ईरान धमक जोगु कुवेत निजर तैल उत्पादन बंद कर देछि। युद्ध जारी रहिले तैल दर बैरेल पिछा $150 छुई पारे बोली
କାତାର ସତର୍କ କରାଇଛି। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ନିବେଶକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଫ୍ଟି 2.9% ହ୍ରାସ ପାଇ 24,450 ଏବଂ ସେନ୍ସେକ୍ସ 78,919 ଅଙ୍କରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ନିଫ୍ଟି ଆହୁରି ଖସି 24,000 ଛୁଇଁପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ମା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସେୟାରରେ ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇଟି ଏବଂ ରିଅଲ୍ଟି ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ଚାପରେ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ନଜର ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବା ସିପିଆଇ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରର ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିବ। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 1,085 କୋଟିର ନୂଆ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ତଥା ସିବିଆଇ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସର ଏହି ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ନୂତନ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ପିଏନ୍ବିର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ 2013ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 420 ଏବଂ 120B ଅଧୀନରେ ସିବିଆଇ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପିଏନ୍ବି ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ନଭରପୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପିଏନ୍ବିରୁ 621.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 463.80 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣୁଛି ନୂଆ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍। ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂଆ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଏହି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ର ଥିମ୍, ରଙ୍ଗ ଏବଂ 14ଟି ଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଆଇକନ୍ ବାଛିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ଆପ୍ରେ କେବଳ 3ଟି ଚାଟ୍ ପିନ୍ କରିହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ବା ଅଫିସର 20ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ୍ ପିନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟିକର ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ସାଧାରଣ ଭର୍ସନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ରହିବ। ମେସେଜ, ଭଏସ୍ ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆଦି ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚରଟି ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍। ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ତାରକା ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ କାନାଡାର ଭିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କୁ 21-16, 18-21, 21-15 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦୁଇଥର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳ ସମୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ଫୋଟକା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଧରି ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ସେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ଲିନ୍ ଚୁନ୍ ୟିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳଠୁ ହାରିଲା ଭାରତ। ଘରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଥରେ ଚାଲିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ 3 ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 25 ରନ୍ର ଛୋଟିଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଲିସା ହେଲିଙ୍କ ଦଳ 4.3 ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 198 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ 323 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। 125 ରନ୍ ପଛରେ ଥାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭାରତ ରବିବାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ 149 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଲିଆ ତାହୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ଅବସର। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲିଆ ତାହୁ ମହିଳା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 103ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 125ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। 2011ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା 35 ବର୍ଷୀୟା ତାହୁ 4ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା। ତେବେ ସେ କ୍ରିକେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ଥ୍ରୋ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ତେଜିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ ତୁର।
पंजाबर पटियाला स्थित जातीय क्रीड़ा प्रतिष्ठान कैंपस रे आरंभ होइतिबा पंचम इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता रे दुई थरर एशिया क्रीड़ा चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर स्वर्ण पदक जीतिछन्ति। पुरुष शॉटपुट विभाग रे तूर 20.51 मीटर दूर को लुहा गुला फिंगी चलित सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सह स्वर्ण हासिल करिछन्ति। सेहीपरि हामर थ्रो विभाग रे दामनित सिंह 70.64 मीटर दूर को थ्रो करी स्वर्ण पदक निज नाम रे करिछन्ति। एही प्रतियोगिता रे ओडिशार खेलाड़ी माने मध्य भल प्रदर्शन करिछन्ति। अंडर 20 शॉटपुट रे ओमकार प्रसाद नंद 17.85 मीटर दूर को थ्रो करी स्वर्ण जीतिथिबा बेले अंडर 20 हामर थ्रो रे अंकिता महापात्र रौप्य पदक हासिल करिछन्ति। एही दुई दिनिया प्रतियोगिता रे देशर विभिन्न प्रांतरू प्रतिभावान एथलीट माने अंशग्रहण करी निजर दक्षता प्रदर्शन करुछन्ति। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ निर्बंध संपन्न सोशल मीडिया रे भाइराल हेला फोटो। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ रविवार निजर प्रेमिका आकृति अग्रवाल सह निर्बंध करिसंती। से इंस्टाग्राम रे एकाधिक रोमांटिक फोटो शेयर करी एही सूचना दैछंती। फोटो रे पृथ्वी आंठू माड़ी बसी आकृति को प्रपोज करुथिबा देखिबाकू मिलिछि। पृथ्वी एही स्वतंत्र मुहूर्त को परफेक्ट इनिंग्स बोली वर्णना करिसंती। लखनऊर बासिंदा आकृति जड़े सोशल मीडिया प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर एवं अभिनेत्री अटंती। तांकर इंस्टाग्राम रे 3 नियुतरू अधिक फॉलोअर्स अछंती। निर्बंध खबर परे फैंस और क्रिकेट जगतरू तांको पाखकू शुभेच्छार सुओ छुटिछि। उल्लेखयोग्य आगामी आईपीएल 2026 रे पृथ्वी दिल्ली कैपिटल्स पई खेलिबे। बस आज पई एट रखिबा पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद जय भारत।